салом арз мекунем ба тамошобинони YouTube шабакаи мо ки ном дорад имшаб. барномаи мо ҳам ном дорад имшаб, имшаби интернетӣ. муошират барои шумо чист? селфи, интернет, шабакаи иҷтимоӣ, лайк, фолловер, машҳур будан. мегафон ин раванди мураккаби серпаҳлу буда ҷиҳати муқаррар намудан ва рушди тамос миёни одамон, муошират байни шахсӣ ва чӣ? бо тарофаи нави биё фаъол бош, мессенҷерҳо ва шабакаҳои иҷтимоии белимидро дарёфт менамоӣ. бо 3 гигабайт интернет ба дигар сомонаҳо ва 500 дақиқа барои занг задан дар дохили Тоҷикистон. Танҳо бо 99 сомонӣ дар як моҳ. фаҳмо. мегафон аз ту оғоз мегардад. дӯстони азиз, имрӯз дар меҳмонии мо ман ин нафарро шахсан худам мешиносам. ман ин нафарро ҳамчун нафари эҷодкор, нафаре ки воқеан ҳунармандест ки бо услуби худ, бо тарзи шахсии худ дар олами театр, намегӯям дурӯғ мешавад, ман ягон бор намоиши шуморо тамошо накардам. рости гап, ман дар кино шуморо бисёр дидам. Идов даъват мекунам ҳатман. Театр бибинем. Бале. Шумо воқеан шахси муваффақ, манам ҳамчун як одами, як ҳунарманд, ки соҳаҳои мо кам беш наздик аст. Аз он чизе ки ман худам мебинам, барои ман имрӯз шахсан барои ман суҳбат кардан бо шумо шавқовар буд. Аз ҳамин лиҳоз мо фикр кардем ки шуморо даъват кунем. Саломат бошед. Хуршед Мустафоев имрӯз дар меҳмонии имшаб. Барои бисёр нафарон шавқовар, ҳатто барои одамоне ки шуморо мешиносанд, барои шавқовар аст, барои чӣ Хуршед Мустафоев оиладор нест? Проблема якуми по-моему бисёриҳое ки мана мешиносанд. Ман аз шумо зиёдтар ин проблемаро дорам дар худ ки барои чӣ оиладор аст? Барои чӣ? Барои чӣ? Аслан баъзе вақт худам савол метавонам ки чӯ ман оиладор нашудистам. Хоб не, аслан ман яъне дӯстдошта доштам, дӯстдоштае ки хеле дӯсташ медорам ва қариб 9 сол мо якҷо будем, яъне оила будем, лекин хуб тақдирам мемдиҳад ва аз якдигар хоҳиш кардему гуфтем биё яъне дӯст мешавем, дӯст мемонем. Дӯст мемонем. ҳатто ҷое ки медонам, не ҳамагон медонанд, вале ҳамсари шумо вай нафарам ҳунарманд астанд, шинохта ҳастанд, Мунира Дадаевдан. Яъне ки шумо ҳамон нафарро дар назар доштед ани замон. Яки шумо 9 сол якҷоя зиндагӣ кардед ва билохир ба шуин хулоса омадед ки шумо бояд аз ҳамдигар ҷудо шавед. Не, медонед мо вақте ки якҷо будем ҳамроҳи Мунира, яъне он наздикӣ ва он ба гуфти росто секретое буд ки мо дар бораи якдигари мо намедонистем вақте ки якҷо будем. Аммо вақте ки мо ҳозир дӯст ҳастем, яъне дӯст шудем, мо бештар наздик шудем. Яъне бештар озод ҳастед. Бале, озод ҳастем ва рӯшод, яъне бисёр камбудиҳои якдигаримон рӯи рост мегӯем ва ин чӣ хел гӯем ва ҳамин чиз мо бештар наздик кард. Бале, вақти ёдам нест, як рӯзе буд ки мо ҳамроҳ нишастагӣ будем, ҳамроҳи Мунира дар қаҳвахона кофе менӯшидем. Мунира ҳамин гапа гуфт, яъне гуфт: ты замечаешь, что мы сейчас стали более ближе, чем раньше? Чем в то время, когда жили. Да, чем в то время. Он вақт, яъне чӣ хел гӯем, будан лаҳзаҳое ки яъне чизеро аз ҳамдигар пинҳон мекардем. Яъне хафа нашавад мегуфтем, ки хуб нафаҳмад ки боз зиқ мешавад, дилаш сахт мераса. Ин чиза буд. Аммо ҳозир ин чиз нест. Ҳозир рӯи рост мегӯем ва медонед баъзе камбудиҳое ки дар худамо буд, яъне мо будан ки мо ислоҳ кардем. Яъне ислоҳам шудан баъзе камбудиҳо. Вақте ки рӯи рост мегуфт: Хуршед, ин корот безеба мада махқул нест, накун. Вақте ки ҳамсаратон буд, ин гапҳоро гуфта наметавонед барои шумо? Дале, яъне фикр мекард ки сахт мераса ва ҷанҷол накунем. Мо бисёр ҷанг мекардем. Бисёр ҷанг мекардем. Як рӯза ба фикр камашта 3 бор ҷанг мешидем. баъд аз шуниш ханон гуфтам ки хуб шудааст ки ҷудо шудед. Мо хуб шудааст ки яъне як рӯз ҷанги сахт шудем ҳарду. ҷанги сахт гуфта шумо чиро мефаҳмед? Не, занозанӣ намекардем. Ман то ҳол худоро шукр як хислате дорам ки баъзан ҳеҷ вақт даст дароз намекунам, даст намебардорам ва
خدا که این کار نشوه یکم بار اما جنگ سخت میشنه که بعضی وقت چوینک میزنی میشکنی کاری میکنی اما خودش دست نمیزن و اگر جنگی سخت شدیم هم که چطنی تو یا ما در بدی تو زدم یا تو در بدی ما زدی که بیو یعنی یک چند روزه که بیا هم جدا باشیم که ببینیم چی میشه جدا شدید از هم بعدا با هم خیر رفت زنده باید هستنیم 100 روزی همین یعنی بیا یک چی بگم اما اتنشینی که بود اما اتنشینی ویران نکده بیا چه دوست مونیم که پگوی دیگری مدت در کار شمینید بله برای من شوق‌آور است مثلا بعدا منیرا اویلا برپا کردن بعد از شما بله صاحب فرزندم هستن دیگه من در سامانه‌های اجتماعی خصوصا در فیسبوک می‌بینم که شما همراه فرزندی یعنی که دخترچه خردسالا چند سال است 5 ساله با همون نفر دویم سیر و گشت میکنید با عکس میگذارید من تو اون دمی که با شما هم صحبت شدیم و کمتر پیش از پخش برنامه فکر کرد که دختری ما با فکر میکردم که دختری شما بعدش شما گفتید که نه گفتید این دختری منیرا است با منیرا ما یک وقت اویلادار بودیم ما جدا شدیم دوست موندیم و امروز من همچون دوستی اویلای منیرا فرزندی آنها رو با سیر و گشت میبرم این چگونه ممکن است اوما خب ممکن است ما هستیم که زنشت ممکنه که اصلا مثل فرزند خودم است مینا نام داره مینا یکی همیشه یعنی هر کسی که میپرسه من میگم که جیانچه من شوهر منیرا با این چیز چگونه نگاه دارن مثلا ما چطور بگم همراه شوهر منیرا یعنی پس از اونی که منیرا یعنی با شوهر برآمد با نام سینا است خوش بهترین یک بسیار مردی خوب است من از این زیاد یعنی بسیار محبت کردن نیست من آدمی خوب است در حقیقت و ما شناس شدیم و سینا میدونست که یعنی ما همراه منیرا یعنی اویلا بودیم بله دوست میداشتیم دیگریمون و میدوند حاضر میدوند که ما تنها دوستیم یعنی بغیر از دوستی بین من و منیرا دیگر چیزی نیست یعنی ما هم دوستیم هم همکار هستیم یعنی در صحنه یک جا هستیم در فیلم های یک جا نقش می آفریم یعنی که شما نفری هستید که گفتم ممکن است که میگویند که مثلا یک نفر درس عبرت است برای یک نفر دیگر شما تا یک اندازه پریمری زنده هستید برای نفرانی که میگن که بعد از جدا شدن دیگر دوستی نیست نگم دوستی هست برای چی یعنی وقتی یعنی اگر با جنگ و خرخشه یعنی مثل من منیرا اگر جدا هم شوند مردم اما بغیر از این جنگ و خرخشه یعنی بودن روزهایی که بهترین بودن یعنی به خاطر همان روزهای بهترین برای چی باید دوست نمانی یعنی باید دوست بمونی و دستیاری بسیار وقت میشه که منیرا به من کمک میکنه بسیار وقت میشه که من کمکشون میکنم یعنی روزای یکشنبه که منیرا باید جامعه کنه خانه رو بچون کنه من مینوی میگیرم مینا همراه منه یعنی این کمک است از طرف من سینا کار میشه که سینا روزهای یکشنبه کار میکنه و سینا من همچون دوستی اویلا قبول کرده گیه و ما همراه سینا حاضر دوست هستیم و بهترین من اصلا نگم برای سینا نیست زیرا واقعا مردی عاقل است مرد است مردی عاقل است بهترین و اومدیم بیاید این موضوع رو محکم میکنیم خیلی خوب شاید بسیار نفران میخواستن عرق کردم دانستم اکنون یک سوال دیگر مونده است برای چی امروز شما اویلادار نیستید یا اینکه دوست داشته دارید ما اگر بگم که دوست داشته ندارم دروغ میگم اگر بگم که دوست داشته دارم با سوالت که کی من میگم دوست داشته دارم لیکن نپرس کی برای چی اعلان نمیکنه وقتی همراه منیرا بودیم روزهای اول فکر میکردن که ما همکاریم یعنی یک جا کار میکردن میدونستن که ما همکاریم میرفتیم میومدیم بعد وقتی که فهمیدن که خیلی زیاد این یک جاین و بعد گپ بسیار رفت از خیلی گپ دورتر باشه با خوب فهمم یعنی که شما دوست داشته هست و یعنی پلانم دارم که یعنی اویلا برپا کنیم خوب نقشه هم هست بله اما خوب هر چیزی که خداوند گفت همون میشه یعنی که خواسته باشه همون روز برپاش میکنیم فهمم من کسب اکتوری رو شما چگونه انتخاب کردید؟ قصهش درازه نه باید کوتاه میفهمونیم که چگونه همین کسب رو شما انتخاب کردید همین کسب براشون پسند آمد
نخست شد نخست به خاطر اینکه یعنی اصلا در دوره مکتبی یعنی سرودخوانی میکردیم صحنه‌های حجوی یعنی در مکتب بازی میکردیم این چیزا لیکن یعنی در فکر خیالم نبود که من اکتور بشم یا حافظ بشم این چیزا من بسیار یعنی بعد ختم مکتب یعنی ختم مکتب در نظر دارم همون سالی که ختم مکتب ختم کردم من بسیار میخواستم که برم ژورنالیستیک تو اکاز این نوگهانی است نوگهانی همین شد ژورنالیستیک نشدم من اومدم اکتوری دستی فرار شما از کسب انتخاب کرده خود پشیمان هستید یا اینکه نه نه حاضر نه وقتی کورو وقتی سیونکه قین وقتی غم میتن رژیسورا وقتی تئاتر در عذاب میکشه دو ماه دراز کور میکنی اسپکتاکل مونده میشین در جونت میزنی میگی چی با من انتخاب کردم اما وقتی که تمام میشه یا اسپکتاکل تماشابین نشون میتیم یا کینو وقتی که میبره مردم ده محقول میشه این چیزو کف میکوبن همه باید پشت سر میشه بعد میگه نقص که ما همین کسب انتخاب کنیم فهمم سالی چند شما تا جایی که ما فهمیدیم اول این درست است یا اینکه نه میگن که سرطان پریک دارد درست است همین گپ یا اینکه نه موی سری خودم است خودم است موی سری خودم است چیکارش کنم یعنی با گفتن که همین پریک دارید یا اینکه راست است همین چیزی اینکه نه نه این چیز راست نیست دروغ است فهمم در روم نه خودم دارم چند بار گفتگی است فهمم چرا در فیلم Аниса Собири اولین بار بی پریک بازی کردید نوشتن Ведь зачем-то создан человек не просто так, не червью гадкой или червью, чтобы потом пристальным оком разглядеть то, что для взора мерзко. بی پریک نه یعنی اونجا چی خیلی ببین یعنی مویسر کی هست پریچوسکا اونجا پریک نیست اساسا بیاد من سوال نه اونجا دا پریک نیست نه برو سوال با شما که در فیلم انیسه صابری شما مثلا در اونجا به موی بوده نقش شما نه به موی نه موی هست موی بالا کردگی خب کماکا رفتگی موی پسر پایان ها از همین لحاظ بسیار نفران فکر کردن که مثلا شما پریک دارید وقتی که پیش میکنن پریچوسکا فکر میکنن که پریک دارید برای این وقتی که در فیلم انیسه صابری شما نقش بازی کردید بسیار نفر فکر کردن 100% گپی ما راست است این نفر پریک داشته است که مثلا مویهایش وای بوده است نه این خیلی ریختگیه البته خیلی ریختگیه وقتی بالا میکنی یعنی میتواد که چیز به موی اما وقتی که پیش میکنی پریچوسکا هم خیلی پیش کی است فهمم با کدام کارگردانا کار کردن برای شما قولای است همون کارگردانی که با تو باوری میکنن قولای است فرقش نیست شما انتخاب نمیکنید کارگردان است انتخاب نمیکنید در یک مورد وقتی که کارگردان با تو باوری کرد و گفت من تو باور میکنم و این نقش از اودش میبروی یعنی همراهش آسان است کار کردن فهمم مثلا من در بسیار اهمیت میدم شما بسیار در فیلم های مظفر محیدین مظفر بازی میکنید این در چی شده این از اون شهادت میگه کارگردان بسیار وقت در نقش های فیلمی خود اصلا شما رو میبینند یا اینکه یگان گپی دیگر از در اینجا نه یگان گپی دیگر نیست می چی خیلی گم فیلم یکمی که همراه مظفر کار کردیم محیدین پیمان در یادم از شد در یاد نقشی طالب چکا دوست Она живет здесь, на третьем этаже. Точно? Не ошибаешься? Да, точно здесь. Пошли. Стой. Ментов нет. Лучше ты иди один. Я останусь здесь. Постою на шухере. Хорошо. وقتی که آمد محیدین و گفت اکا من میخوام در فیلم من باشین این سوسو متون خب مالش گفت پیس داد سناریو داد گفت یک بار خونید کدام نقش مخول میشه گفتم کدام نقشی که بگویم همون یعنی همون نقش اجراش میکنه برایشون فرق ندارد کدام نقش نه فرق نداره کدام نقشی که دادن یعنی من اکتورم فلان نقش دادن باید من از اودش ببرم باید بکنم من کارا و گفت نه من کو ببینم کدام نقش ما مخول میشه گفتم خب مالی خواندم و روزی دیگرش آمد گفت خواندین چه خیلی ما خب بیا صحبت کنیم آمد گفت کدام نقش مخولتون شد گفتم یک نقش مخول شدن که گفتم شاید چی شبه از طرفی من که یعنی نقش کلان نیامده به تی گفتیست خب
گفت نه شما بگین کدام نقشه اها من گفتم من در نقش طالب مخصوص شد طالب هم نفری که دوست همون نفری که من من اجراش دیدم کردم شما رو اولی بازی کردید کی بعد مویدین گفت من خودم همین نقشه میخواستم من گفت بسیار میخواستم ببینم شما را میکشه همین نقشه یا نه من گفتم مرا کشید لیکن گفتم کمک یعنی طالب قطعی خورشید دو نفری هستن که دو خیلنده هر خیلند گفتم از اودش اگر برام خیلی میبینیم کی با مویدین گفت که من باوری دارم میکنید Что для вас общение? Селфи, интернет, соцсети. Лайки, фолловеры, популярность. Конечно, мегафон. Это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, межличностное общение и группами межгруппов. Чё? С новым тарифом «Включайся, общайся» ты получишь безлимитные мессенджеры и безлимитные социальные сети, а еще 3 гигабайта интернета и 500 минут на вызовы по Таджикистану. И все это за 99 самани в месяц. Понятно. Мегафон. Все начинается с тебя. даромад аз як филм чӣ қадар шуда метавонад дар мо дар филмҳои мо актёр чӣ қадар даромад мебинад масалан аз як филм фақат рости гавро инро гуфтан лозим аст ва ман ҳаракат мекунам ки шумо фақат росташро худи ҳозир гӯед барои ҳамагон чӣ қадар маблағ ба даст меоред баъде ки дар як филми яксерагӣ иштирок мекунед از اگر خطا نکنم من میگم من در پیمان چند سال من از پیمان 2 سری بوده با فکرم دو قسم داشت برای 2 قسم چقدر مبلغ گرفتید فقط راستش حاضر سومای یا که میتونه دیگر فیلم رو گوید عموما گوید که مثلا من پیمان میگم میدونی برای چی برای اینکه وای یک والا فیلمی بود که پول داشت من در اونجا نه چوا یعنی دیگر فیلمایی که پیش از پیمان بود پول داشتن یعنی کمترن پیمان کمک زیادتر بود قریب 4,500 سومون من گرفتم برای دو قسمی فیلم نه گوش کن یعنی 4,500 نه فقط برای همچون اکتوری یعنی در همون 4,500 با من همچون پردازگر کار کردگیم در فیلم بغیر از پردازگر همچون خودروشنیک پا کاستیم هم کار کردگیم یعنی همش در بر میگیره انکو ببین که چند سومایده یعنی کاری اکتوری یعنی که من گفتم میتونم که مثلا از یک فیلم با شما از 1000 تا 2000 سوم میدیم خریب که هم خیلی لیکن فیلمی آخرانی که ما همراه مویدین کار کردیم سیاره وقتی که سیاره رنگ عوض میکنه او و دخترک رو پیدا کنید در کجایی که آنها نباشد نجوم ما خوردیم سردار همه تموم شد من اکنون چه کار میکنم 7,000 بود با همون فونکسیون همش رو دارم نه فقط اکتور بود همچنین اکتور 7,000 پدخود مدخود گنرال بالانس شده است خدا رو شکر یعنی بگذار بالانس شد یعنی اسپانسرشون زیاد شد چقدر کار میکنه مثلا در فیلم میفهمم مثلا شما 4,500 گرفتید 6 فونکسیون رو اجرا کرده تقریبا 3 فونکسیون 6 تاخ کف نکردم 6 3 فونکسیون رو اجرا کرده نگاه کنید 3 فونکسیون رو اجرا کرده چقدر وقت دوام کرد 40 روز دوام کرد 40 روز باز یک 10 روز دیگر در آخر مای بود دوبلاژ نه گرمیا در کردن یعنی از قسمت سرشوی فیلم بهار است توی بعد فینال فیلم بهار یعنی این چیزا ما بعد دیرتر سیوم کردیم فهم یکی درآمدتون برای شما پسند است یا اینکه کم حساب میکنید درآمدتون من میدونی یک چیز دیگه هم دارم یک خصلتی من یک چیز است که اگر کاری خوب باشه اتمسفرای کاری باشه یعنی پولش نگاه هم نمیکنی یعنی بگذار یک کاری خوب شوه بگذار پولم نتین اگر که بودن بسیار وقت شده بودن که می اومدن میفتن که خوشت ما سوم نداریم دستگیری کنین ما در کاری که شما باشین و بودن که رفتگیم یعنی کار کردگیم و کاری خوب بود برای چی نه؟ عموما مثلا معاش شما در تئاتر چقدر است؟ چقدر معاش میگیرید در تئاتر؟ دولتیش 1200 میام خیلی دولت اگر دروغ نگم یعنی توچ نش من یعنی من همچون با کنترکت گرفتگیم تئاتر یعنی شرطنامه‌ای کمی زیادتر است قریب 2000 1800 هم خیلی فهمم شما گفتید که بعضی وقت اگر کار برای من معقول شد من حتی به پول میتونم که اشتراک کنم برای من دوستان عزیز نفراتی که پیشنهادها دارن بدون پیشنهاد خود رو با من روان کنید من خودم شخصا میبینم بعدا خورشید الکی روز میشه
ҳаст нақше ки шумо 100% аз иҷро кардани ин нақш розӣ ҳастед ва фахр мекунед ҳаст ҳамин хело нақш ягон нақш агар ростша бигӯм ман аз ҳамаи нақшам яъне фахр мекунам ки ман именно ҳамон нақша бозӣ мекунам фаҳмо ва яъне то ҳол нашудааст ки ман бигӯм ягон нақши бад додагиам ҳамаи нақшаатон роз шумо 100% иҷро кардед ва розӣ не 100% яъне иҷро кардан ман ина дар назар надорам яъне ман розиам ки аз нақшҳои бозӣ кардагим розиам розӣ ҳастед аммо ҳоли ягон бор нашудааст ки ман бигӯм ман қаноатмандам ки ман 100% ҳамон фалон нақша иҷро кардед яъне пурра иҷро кардагим барои ки камбудиҳои ҳар як нақш зиёд аст баъде ки мебинӣ аз тараф мегӯям театр ё кино театр барои чӣ вақте ки зинда дар рӯбарӯи тамошобин кор мекунӣ ҳамроҳш суҳбат мекунӣ суҳбати зинда беҳтар аст назар аз оне ки вақте дар экран тамошо мекунӣ записа ин фикри шумо аст ин фикри ман аст оиди театри имрӯзаи тоҷик чӣ фикр доред умуман ба фикри шумо на бад асту на хуб мобайн ҳозир бале мобайн аст барои ин ки театр дар кофтукоб аст хуш яъне бояд як чизеро мекобад ки яъне оқибат биёба ва тамошобин барава театр барои чӣ доим мегӯянд ки масалан шумо гуфтед ки як чизе ёбем ки тамошобин биёяд ба театр барои чӣ доимо чунин фикр аст ки масалан ман дар телевизионам тамошо мекунам мегӯянд ки театр тамошобинро кам дорад биёед ҳамин чизро якҷоя масалан масиҳат мекунем ки чӣ гуна кунем ки масалан дар театр одамон бисёртар таваҷҷӯҳ пайдо кунанд ман фақат дар бораи театри хидмо метавонам бигӯм на барои он ки ман дар яъне театри мо аст яъне ман дар онҷо кор мекунам тамошобини хидмо дорем худоро шукр ҳама чиптаҳоро мехаранд пур аст бале инамин 2-3 моҳи охир қариб 4 намоишнома нишон додем ки қариб 80% зал пур буд не пур не яъне зал пур аст аммо 80% зал омада худшон билет харидаганд беҳтарин қариб 4 намоишнома суханои шумо хулоса баровардан мумкин аст ки мегӯянд ки ба театр таваҷҷӯҳ кам аст ин аллакай худоро шукр мо тамошобини хидмона дорем яъне театри мо мебиёянд мепурсанд баъд баъзе вақт ҳаст ки мо вақти тамрин мебиёем театр он нафарое ки дар яъне даҳани дар мешинанд мисли қаравул мо мебиёем ва мегӯянд ки 2-3 нафар омада буданд хоҳиш кардан фалон намоишнома кай мешавад фаҳмо ва мо кӯшиш мекунем ки бигузорем намоишнома ва мебиёянд тамошобин худаш мебиёяд яъне ки тамошобин ҳаст ва барои шумо гуфтаеро ман фақат дар бораи театри хидмо мегӯям мо дорем тамошобини хидмо дорем худоро шукр ва мебиёям таваҷҷӯҳ кам аст ин гапҳо барои шумо дахл надорад оиди кино чӣ гуфтанӣ доред кинои тоҷик дар кадом сатҳ қарор дорад масалан чӣ писанд аст дар кинои тоҷик масалан аз ҷавонон киро мебинед гуфта метавонед ки масалан чеҳраҳои нав пайдо шуда истодаанд кинои тоҷик хуб аст бад аст яъне ман ин чиза ҳақ надорам гуфтан аммо яъне солҳои охир хеле зиёд филм гирифта истодаанд хеле зиёд филм гирифта истодаанд то чӣ дараҷа профессионалӣ аст профессионалӣ нест аммо гирифта истодаанд бале яъне ман ҳақ надорам ин гапа гуфтанда барои ки ман коргардони кино нестам мунаққиди кино нестам ман яъне ба мисли ҳамон коргардонҳо актерҳо манам рӯи ҳамон киноҳо кор мекунам нақш меофарам чӣ қадар ки рақобат зиёд шуд чӣ қадар ки бисёр сиёмка карданд кино чӣ қадар ки кино зиёд шуд ин аз ин беҳтар кунем мегӯяд инаш аз ин беҳтар кунем мегӯяд ҳама хел зина ба зина ба боло мераванд ва оқибат ба як ҷое мерасад яке шумо нигоҳи хуб доред нисбати кинои имрӯзаи тоҷик бояд нигоҳи хуб кунем агар ки нигоҳҳомо бад кардем намешавад наметонем ҳамахе мемонад ман ростигап чанд филмҳоро дидам ба наздики рӯхшона болида кунӣ ки мешавад лекин баъзе нафарҳо мегӯянд ки масалан дар ин филми масалан намедонам арӯзи замонавӣ аст мисол риё ҳаст филма ман ба наздики дидам шахсан барои ман писанд омад намедонам ман дигаро чӣ гуна инсонҳо ақида доранд оиди оне ки неме масалан ман бо баъзе коргардонҳои худамон ҳамсӯҳ мегӯям ки арӯзи замонавӣ ин филм нест ё масалан ягон филми дигар филм нест ман чунин ҳисоб намекунам барои ман филм аст ман тамошо мекунам барои мардум писанд аст ин аз он шаҳодат медиҳад ки вақте ки ту таваҷҷӯҳ дорӣ ин чиз аслан барои ки кор мекунем мо барои тамошо вақте ки тамошобини худта дорӣ не ту гӯӣ ки ман зур ҳастам вале ҳеҷ кас туро тамошо накунад дӯст надорад барои чӣ дар кор
бале, яъне ҳастанд коргардонҳои ҷавон ҳастанд ки кӯшиш кардаистон. ҳаст Румӣ Шоазимов, яъне филми сон обезьяны, филме ки ба навор гирифт Румӣ, яъне якчанд ҷашнвора рафт ва дасти холӣ наомад. ва филми хуб аст. Бале, сифаташ филми хуб аст. ба фикр нақши бадтарин кадом нақш шуда метавонад? нақш ки бад ҳисоб мекунед шумо кадом нақш аст? ҳамон нақше ки ҳунарманд аз ӯҳдааш ба набарояд. вақте ки ҳунарманд ки аз ӯҳдааш набаромад, яъне нақш коста аст ва диданӣ нест ва тамошобин ҳис мекунад ки ба гуфти рӯсо что-то не то. фаҳм. яъне ки дар шумо шудааст ки ягон нақшро бад гуфта бошед? бале, ман одами зиндаам, яъне ҳаст Шудааст ки аз нақшое ки аз ӯҳдааш набаромадам. Шудааст ки нақше ки писандам набуд, он қадар аҳамияташ надодам ва нақш расво шуд. айби худам кардем шудагӣ. кадом сифати инсониро шумо қадр мекунед? ростгӯӣ. дӯстони наздик зиёд шуда метавонанд ё ин ки не? На. беҳтарин шаҳр дар рӯи дунё барои шумо? Санкт-Петербург. се тавсияи шумо барои актёрҳои ҷавон? бояд бисёр бихонам китоб, машқ кунам, хондан, машқ кардан ва бисёр бояд нигоҳ кунанд, бибинанд. яъне кунҷков бошанд, омӯзанд, кунҷков бошанд. актёри дӯстдоштаи шумо? Ричард Гир. ричард гир. фаҳм. се актрисаи зеботарин Тоҷикистон барои Хуршед? мо актрисаи безеб надорем. се нафар. хуб, Мунира Дадаева, Сабина Шаймарданова ва Дилбар Умарова. дилбар умарова. ман ташаккур мегӯям Хуршед барои шумо, барои он ки ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоб додед. фикр мекунам ки камтаракак бошадам ягон паҳлӯи наватонро кушодем, тавонистем. шояд не, шояд ҳа. инро худи тамошобинони мо дар YouTube менависанд, дар поёни ҳамин навор метавонед ки нависед ҳамаи фикрҳои худро, масалан чӣ писанд омад, чӣ писанд наомад ва пеш аз ҳама шумо метавонед нависед ки ҳафтаи оянда киро дидан мехоҳед. Интернет истифода мебаред? албатта. интернет истифода мебаред? дар интернет тамошо мекунед бисёртар ё ин ки менависед? тамошоам, навиштанам. кино тамошо мекунед дар интернет? бале. ман барои шумо як тарофаи махсусро пешниҳод мекунам. ин тарофа аз Мегафон Тоҷикистон мебошад ки ном дорад биё бубин. биё бубин. тарофаи ман Мегафон, лекин намедонам чия. Биё бубин бошад, намедонам чи аст. но бисёр тарофаи хуб аст. бисёр тарофаи хуб аст. қулай аст. яъне ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар он ҷо бепул як ва боз ҳам гигабайтҳои иловагӣ дода мешавад, 15 гигабайт барои YouTube-у, барои дигар сомонаҳо. ҳатто нафароне ки дар Mix TG, Top Video TG моро тамошо мекунанд, тариқи ҳамин тарофаи биё бубин метавонед ки дароед ва 5 гигабайти ин тарофа махсусан барои тамошои видеои мо барнома имшаб. бале, не, дигар чизам метавонанд тамошо кунанд. умуман хулай аст ва қайд кардам ба маврид аст ки имрӯз дар меҳмонии мо буданд Хуршед Мустафоев, ҳунарманди театр ва кино, бениҳоят нафари хоксор. ман фикр мекунам ки мегӯянд ки ҳар як инсон сири муваффақият дорад. ман имрӯз барои худам як чизро кашф кардам ки сири муваффақияти шумо новбаста ба бузургии шумо нигоҳ накарда хоксории шумо аст. не, мо оли бузург нашудем. ташаккур, лутф кардем. ман ташаккур мегӯям ки дархости моро рад накардед, имрӯз омадед. саломат бошед. барои шумо муваффақият. интизор ҳастем намоишҳои навро ва ба театр меравам, албатта ваъда медиҳам. ин доф шуд ҳатман даъватат мекунам. ман медонам кадом спектаклда ҷайз бисам махқул меша. яъне вақте ки агар якум бор рафтӣ, бояд як намоишномае боша ки полно бықапата ки да, я буду ходить в театр. Это от этого еще зависит тоже. Агар если плохой спектакль посмотришь, я больше не приду в театр. Театр ҳамин бошад, дига намебиём. ташаккур мегӯям барои шумо. барои шумо ташаккур ки даъват кардем. тамошобинони азизи мо, ва мехӯрем ҳафтаи оянда боз ҳам дар YouTube шабакаи мо ки ном дорад имшаб. обуна шавед. дар он ҷо колокольчики махсус аст ки ҳатман онро бояд шумо зер кунед ва ҳамроҳӣ кунед моро. номи аз ман Борис Усмонов. хайр то ҳафтаи оянда.